एक मोटर बाइक और दुकान को टक्कर मारते हुए एक ट्रक ने राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 20 फीट नीचे पलट जाने से एक व्यक्ति घायल हो गया। ये घटना दक्षिण चिलाखाना कालजानी पुल से सटे इलाके में हुई। जानकारी के अनुसार एक लरी दुकान और बाइक से टकराने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग से 20 फीट नीचे गिर गई। पुलिस सूत्र के मुताबिक घटना में गणेश बर्मन और निपेन बर्मन घायल हुए हैं। गणेश बर्मन की हालत गंभीर है और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कूच बिहार से असम की ओर जा रही फलों से लदी एक लरी कलजानी नदी पुल से सटे इलाके में एक बाइक को टक्कर मार दी और फिर एक दुकान से टकराकर राष्ट्रीय राजमार्ग से 20 फीट नीचे जा गिर जाती है। स्थानीय लोग तुरंत मोटरसाइकिल सवारों के पास पहुंचे और उन्हें तूफानगंज उप जिला अस्पताल भेजा और चालक और खलासी को बचाकर उन्हें भी अस्पताल भेजा जाता है। स्थानीय निवासियों को डर है कि अगर दुकान में लोग होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच तूफानगंज थाने की पुलिस द्वारा किया जा रहा है। প্রচন্ড গতিতে একটা গাড়ি আসছে। গাড়িটা কোন দিকে আসছিল? কোচবিহার থেকে আসামের দিকে যাচ্ছিল। আচ্ছা, তখন এই গাড়িটা ছিল আর বাইকটা দেখি নাই রাত্রিবেলা। তখন আর কি এমন শব্দ হয়েছে, তখন তারপর দৌড়ে আসলাম। আসার পরে দেখি যে একটা দোকানের উপর দিয়ে গাড়ি যে পাল্টি হয়ে পড়ে গেছে। আচ্ছা, তখন লোকজন অনেক আসলো, পুলিশ আসলো, মানে ড্রাইভার আসলো, পুলিশের ওই দৌড়ে আসলো আর কি নিচ থেকে। তখন ভাবলাম যে নিচে হয়তো অন্ধকার ছিল তো কিছু দেখা যায়নি। তারপর অনেক লোকজন মোবাইলের টর্চ দিয়ে তাকে বের করে হসপিটালে পাঠানো হলো ড্রাইভারটাকে। আর বাইকের ড্রাইভারটা রেলিংগুলার নিচে ছিল। তখন আমি ছিলাম আরো 50 জন লোকের মতো ছিল, সবাই টেনে তাকে বের করে কোচবিহারে পাঠানো হয়। দুইজন ছিল বাইকে শোনা যাচ্ছে, একজনের অল্প কাটছে আর আরেকজনের পুরা এটার নিচে ছিল রেলিংগুলার।